معنت مبار شالوم ني أملاخ سبات كما يتخونوا كل سلام دي لومي حدا حسابي حزمت يزلخو دي شيء الأملاخ شيرك نجبر تختاتاليو فوكسنا دما بزعبا هينوك سيمس أملاخ تمالا لسجل زبل حساب الله بزعبو دما كرينا مالت يسوس كويتا سلازي بزعبا هينوك زبل حساب كرينا انتايو تمستير هينوك كنت أزغورو برجس هينوك وزتنبيو ويزمصو ملእኽት አሉ ዲ ኣብ ባይብል ናይ ብሓቂ ከስተሰወረ መጽሓፍ አሉ ዲ ኢየሱስ ጎይታይ ዝብል ሓሳብ ክንሪኢና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ተቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ሄኖክ ስለ ክንጀምር ዝኾና መጀመርታ ከመይ ኢሉ ናይ ሄኖክ ነይሩ ሄኖክ ንምንታይ ምስ ኣምላኽ ክመላለስ ዝኽእሎ ዝነበረ ገለ ሓይል እንታይ ነይሩ ክሪኢና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ أم عرف 4 كفقدي 17 كبابي 16 ዘሎ كم ببلكم مالتيو تي مصحف ቅዱስና ኩላትና ከም ንፈልጦ معرف 4 ክሳብ ፍቅዲ 16 ዘሎ معرف 3 ገለ ብዛዕባ ቃይልን አቤልን ከም ዝቆተለ ይዛረብ ኣብ معرف 4 ከዓ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝሃደመ ገለ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ معرف 4 ከም ዝቆተለ ነግረና ኣብቲ ታሕቲ ከም ዝሃደመ ድሕር ምንጋሩ እግዚአብሔር ቃል ድሕር ምእታው ምልክት ድሕር ምግባሩ እግዚአብሔር ንቃኤል ኣብ ፍቅዲ 16 ሽዑ ይጅምር ማለት ስለዚ በዚ ክንሪኢና ማለት በዚ ክንጅምር ስለዚ ከምዚ ድብል ቃል ከንብብ ማለት ጎይታ ይባረክ ቃኤል ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወፀ ኣብ ምድሪ ኖድ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኤደን ተቐመጠ ቃኤል ከዓ ንሰበይት ፈላጣ ሞ ጠነሰት ንሄኖክ ድማ ወለደት ንሱ ከዓ ከተማ ሰረሐ ምስታ ከተማ ድማ ብስም ወዱ ሄኖክ ኣውፃኣላ ንሄኖክ كا إيراد توللو لي إيراد ما إماليل كا نماسائل مسائل ما نلامك ولا ده يسوع كريستوس قويته دحريو كلهم زعباتهم عليه دحر مزراو أب فقدي عسرة جميرة خن ببيه عاد نيابال ولدات نسو أبوتهم دكاون زنورو زوجاسيون كونو سمحوا أيوالي نسو أب كل بوتا أو سوري نسوغا أبو خلهم أتوم وقعتي مسنق بجنان إلا دما نتوالنك أيلن ولدا نسوغا أسراز حاسين ببعانيتو مغرطي يسرح نبرة حوتي توبال كاين دما نعمايا لاميك دما ننستو بلن عادان إيلان قال اسمع أنتنا سلاميك نبزر بايت انبلا إلو شو عات حدث كفدي قال إلو بزعبا مقطعات مستزاربة حالا نقر كنقرأكم دس بلن نمزمانتي أبزي دزارب دلو ቃኤል ኦሬዲ ምስ ኣምላኽ ምስተባተኸ ብሙሉኦም ስርሖም ኣብዝ ክነግረና ከሎ ከም ኢሉ ተሓደ መሰንቆ ወቃዒ እቶም ወቃዓት መሰንቆ በገና ውጪስ በዝናይ ዝሕጅዚ ገሊኦም ኦርጋኒስት ገሊኦም ዋጣ ዓይነት ኣፍቲ ዘመንት በትናይ ዘመንት ዝነበረ መጻወቲ ወይ ድማ መሳርሕ ዝነበረ በገናታት ይዛረብ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ቃኤል አቤል ድሕር ምቅታሉ ወይውን አዳም ድሕር ካብ ኣምላኽ ምፍላዩ ቃኤል ድማ ንአቤል ድሕር ምቅታሉ ኣምላኽ ዝብል ኣይንረክብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ናይ በዓል ቃኤል ዝነበረ ናብራ ብኽፉእ ዝተመልአ ዝነበረ ናብራ እዩ ዝተባላሸው ህይወት ዝነበሮም ኣብ ኣምላኽ ተወክልቲ ዘይነበሮም which is ኣምላኽ ዝብል ቃል ዘይፈልጡ ኣይላዓልን ነይሩ which is ገሊኦም በዚ ናይ ዘመን እዚ ገሊኦም ስነ ጥበበኛታት ገሊኦም ኣስራዝ ሓፂን ገሊኦም ከም ናይ ፈርኒቸር ዝተፈላለዩ ሰርሑ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ በዝናይ ዘመን እዚ ማለት ህይወቶም ብሙሉእ ሲ እንታዩ ፍልጠት ኣለዎም ጥበብ ግን ኣይነበሮም ይኹም ሰላም ኣለዎም ግን ሓጎስ ኣይነበሮም ሰላም ወይ ድማ ሓጎሶም ግን ነባሪ ይኮነ ይኹም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ድሕሪ ካብ ኣምላኽ ምስከዱ ንኣምላኽ ዘኪሮም ይፈልጡን ኩሉ ትውክልቶም ሲ ኣብ ገዛ ርእሶም እዮም ኮይኖም እዚ ኩሉ ሰብ ንሕና ንፈልጦ ከተማ ምስራሕ ገለ መጀመርታ መንም ጀሚሮም እዞም ጀነሬሽን እዚኦም ታይሉ ቃኤል ሲ ከተማ ሰረሐ ይኹም ክፈል ጀሚሮ ማለት እዩ بسبب حجب زمن ዝግበር ዘሎ ብሙሉእ ሲ ድጀመርዎ ሲ ናይ ቃኤል ባህሉ ዘሪኦም ትውክልቶምስ ኣብ ገዛ ርእሶም እዮም ነይሮም ወይኹም ልክ ካብታ ካብ ኣምላኽ ዝወፀላ ሲ ትውክልቶ ኣብ ገዛ ርእሱ ተዕቢዝ ዝመልኦም ክፋኣት ኩሉ ነገር ዝነበሮም ጀነሬሽን እዮም ኮይኖም ዳስ ዋይ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ገሊኦም ሓፂን ኣስራዝ ሓፂን መቀዘረፅ ዝመስል ሓወልቲ ተዋል ንሱ ጋይሎ ኣስራዝ ሓፂን ኩሉ ዓይነት መቅረፂ ይሰርሕ ነበረ ለይኹሞ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ሓደ ድማ በገና መሰንቆ ዝሃድም ኮይኑ እቲ ሓደ ጓሳ ነበረ which is ከምቲ ተራ ሰብ ዝነብሮ ናብራ ክነብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ለይኹም ከም ዘልኩ ፍልጠት ነይሮም ጥበብ ግን ኣይነበሮምን ለይኹም ክዋግኡ ክለዮም ነይሮም ዓወት ግን ኩሉ ግዜ ይኮነን ነይሩ ለይኹም ሰላም ነይሮም ሓጎሶም ግን ነባሪ ይኮነን
أبرئسهم يتأممون نيرم أزيو حماق سبيريت تجمتيلو زاد قعم سباتهم نيرم لازم كل نجارم أبني عالم كلهم ترى نيرم كم بزناي زحجس كم بزناي تكنولوجي مالتي يسوع كريستوس قويتاي ريهم نأملاخ جنتهم أي فلتونيهم كينيو تسجع كال علامة جابير كم زلوس استيلسي أي برهالو من مالتي يهمو بمولهم ناتو جنريشن إذا عين سرح 5 ورينا نجرنا كم زجرمكم جن مسكادة جن كم زبلالو أب متشرش تفقد 4 معرف 4 متشرش تاجن تايلو نسيت دما ودي تقول سمقة هنا صوت أقول مسفلة كتيلو أب معرف حمشة كم زيلو متصحف ولد آدم زيلو بيتاني سبز فترة لا معت مثل أملاخ سب جورة تبع عصاين أنا سيد فترة بارخهم بيتا أتفطر لا معتقا سمم آدم إلو هاوص اللهم إلو أوكي يسوع كريستوس قويتها إذا دحر مبالو أفقد حمشة سوري أفقد شو دي شخم بقولكم هنا إجزاء برسال سوري فقدي سلسة بقولكم آدم لما 230 عام تجبره كمل كعوق أنه أوز مثل ود ولده سمون سيت أو صلوا أدمى آدم دحري تنسيد ولدلو شمون تيميت عامت كونه أوداتن أولينك أول آدم زنور أدمى كل تشعتي 230 عامت كونه موت خيل شو كم زيد بالكلام سيد دمايلو إتي حموشت عامت جبره نهينوس دمكا حموشت عامت 250 عامت جبره نهينوس كا ولديلو أفقد خلته أفقد سلسة سوري أفقد سلسة أفقد سلسة كبابي أنت يزبل له آدم دم 230 عام جبره كمل كعون أوز مثل ود ولد سمون سيتاو تصلوا له أدم آدم الحرسيت دم مسكونه هذا نجار زجر من نجار قال له نجزاير سبات أبزك على زي generation نايشيت جميرو زلو حزنك نجاركم نجزاير سبات كدقمي أبزك على زي جميرو زلو نايشيت generation جميرو زلو أم عرف 4 أفتي معرف 4 متشرشتا كم زد بلالو فقد 25 كم زد بلالو أدام مليسو نسويت فلت أمو نسخة ود ولدت أملاخ أبكن تقائل زقتلو أبيل كافر خرس تكيني سموسيت أو تطلو سمعوا نخنقركم هذا حاجة متشرشة نسيت دما ودي تولدلو سموقا هنا أو تقوللو شو سب بسم እግዚአብሔር كمهللو جمرو واو أجرمكم من دحري نايسيت جنريشن مجمارو تيو دحر نايسيت جنريشن بملؤهم مسمطوسي تاخد بسمنهم هذا الجميرهم بعسيت بسم እግዚአብሔር قدمي زنبورو ግን كوم يكون النيرهم تايراي فلطتهم اب غزارسهم يوم عمالختنا غزارسهم نسهم يوم بزعبا املاخ زمرهم كل فلطت افطاطهم كل نا እግዚአብሔር ነገር ደምሲ ሰማዮም ወል ሓደ ነገር የብሎም ተረዲዮም ና እግዚአብሔር ሰባት ስለዚህ ንመጀመር ታግዜ ሲሉ ሽዑ ሰብ በስም እግዚአብሔር ከመህለሉ ጀመሩ ዋይ ሄኖክ ምስተወልደ تقايل ولده هنوك مالتي كلته هنوك ስለዘለው تقايل ولده هنوك اب لعلي فقد 4 فقد سوري معرف 4 فقد 10 دشه قايل دم اب قدم እግዚአብሔር ወፀ مسفله نهنوك ولده مسفله دحري ناي قايل دل جنريشن بمولو اب غزارو زمكح تمكحتኛ اب زخونه وغ عوز صبه كفو زنبره حزبي نير داس واين እግዚአብሔር كذكر ገና አይካአለን نير ገናስ ወጪ نير ناي غዛ ርኡስ ዓለም ይخيد نير ስለዚህ ሄኖክ ድማ ክመጽ ከሎ ካብ ያሬድ ክውለድ ከሎ ልክ እዚ ክልተ ዓለም ይጸኒሕዎ ኢየሱስ ጎይታይ ረይኹም ክልተ ዓለም ጸኒሕዎ ማለት እዩ እዚ ክልተ ዓለም ብኸመይ ክፈልዮ ክኢሉ ስለምንታይ ዝመሪጽ ድማ ክርኤና ረይኹም ልክ ሄኖክ ኣብዚያ ክንርኤና ኢየሱስ እሺ فقد 18 خم معرف 5 فقد 18 ያሬድ ካ 132 ዓመት ገበረ ንሄኖክ ድማ ولده هينوك شو آدم يزول مصحف كله سلازي شو عته ولدهم آدم قرب تايمس أركيبولو نيري مالتي يسوع كريستوس قويتا آدم سين هينوك يترفع تاجرلو أركيبولو شعتميتن جلن دحري من دحري سيتي دحري شعتميتن جلن كيد قرموكم من إكزابير سبات شو أجن كم زيلو ياريد كا 260 كلتن عمد جبره هينوك دما ولده يلو يسوع قويتا هير ياريد هينوك مس ولده دحري شو مونتي 100 عمد جبره أوداتن أول ولدن نقول أدم ياريد كات شعتي 132 عام كونه موتقع نا ياريد أبزبك عماني شو عدو ما تهين هينك مسولدي نما سالا مس ولدقع تحري 300 عام مس أملاخ تمال على سا أوداتن أولدن كا ولده ريهم كسعودي أملاخ وسيدو انتهي يخوينو ويسي 300 على سا تقرايو
أبزي أيقرصوني يسوع كريستوس قويتاي ጳውሎስ ግን ሓደ ግዜ ተዛሪቦ ኣሎ ብዛዕባ ሄኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሓደ ነገር ክዛረብ ደለና እግዚአብሔር ሰባት ተኸታታሊ ስለ ዝኾነ እዚ ከም መእተው ኢና ንሪኦ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ሄኖክ ሓደ ነገር ይምሂርና ኸይዱ ዘሎ ሄኖክ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብእምነት ብምምላሱ ወይ ከመይ ዓይነት ምምላስ ከተመላሊሱ ይኹም ፍጹም ብዝኾነ መንገዲ ክመላለስ ክኢሉ ስለምንታይ እዩ ንኣምላኽ ከስመሮ ክኢሉ ኢየሱስ ጎይታ ሄኖክ ሓደ ነገር ይኣረዲና ዘሎ ሰብ ከኣትዎ ዘይክእል ነገር ኣብ ምድሪ ብእምነት የለ ናይ መጨረሻ እምነት ፍውስ ይመስለና ናይ መጨረሻ እምነት ካልእ ይመስለና ናይ መጨረሻ እምነት ሲ መጨረሻ ከም ዘይብላ ናብ ዘይፍለጥ እግዚአብሔር ናብ ዝመደው ናብ ካልእ ናይ እግዚአብሔር ዲፕ ዝኣትዎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንኽትርዳእን ናብ ዲፕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ በኣኻ ሓሊፉ ንኽስራሕን ዘኽእለካስ እምነት ምዃኑውን ምሄርና ሰብ ብዘይርድኦም ኣገባብ ሰብ ብናይ ሰብ ተቐባልነት ብዘይብሉ ዝመስል ኣገባብ ሲ ክትከይድ ከም ትኽእል ሲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሄኖክ ገይሩ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ኤግዛምፕል ሂብና ኣሎ እምበርከ ሄኖክ ምስ ተወልደ ክልተ ዓለም የንፀኒሕ ነው እቲኦም ኩሉ ግዜ ይዋግኡ ግን ዓወት ይዕወቱ ሓንሳባ ይዕወቱን እዮም ኩሉ ግዜም ትውክልቶም ኣብ ገዛ ርእሶም እዮም ኣብ ኢዶም ሰርሕዎን ኣፍልጠቶም ይትውክልቶም ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ኣዝዮም ድማ ምድሪ ዘበላሸው ትዕንናት እውን ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ እምበርከ ካብ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ነገር ድወፅዮም እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናይ ሴት ዘርኢ ምስ መፀ ግን ንኣምላኽ ስም ኣምላኽ ክምህለሉ ጀመሩ ኢሉ ንመጀመርታ ግዜ ሄኖክ ምስ ተወልደ ወዲ ቃየል ኣይኮነን ኢሉ ቃየል ምስ ወለደ ኣይኮነን ክምህለሉ ጀሚሩ እንታይላ ሴት ዝበሃል ካልኣዩን ቃየል ጀነሬሽን ምስ መፁ ማለት እዩ ናይ ሴት ጀነሬሽን ኣብ ናይ ሴት ጀነሬሽን እዩ ዘሎ ሕጂ ሄኖክ ክልተ ሄኖክ እዮም ዘሎ ናይ ቃየልን ናይ ሴት ጀነሬሽን እቲ ምስ ኣምላኽ ክመላለስ ዝኸኣለ ሰብ ምስ ሴት ዘሎ ጀነሬሽን በር ምስ ሄኖክ ምስ ቃየል በኽሩ ወዲ ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ሓደ ነገር ክንርዳእ ስለ ዘሎ ኸይና እግዚአብሔር ሰባት ሄኖክ ክልተ ዓለም የንፀኒሕነኦ which is እቶም ሓደ ናይ እቲ ምስ ኣምላኽ ተመላሊሱ ዝኸደ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሓደ ትውክልቶም ኣብ ገዛ ርእሶም እዮም ስም እግዚአብሔር ኣይፅውዑን እዮም ምንም ነገር ንዖም ጸሎት ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ደኣ ኩሉ ነገሮም ኣብ ጥበቦም እዮም ኩሉ ነገር ኣብ ክእለቶም እዮም ኩሉ ነገር ትውክልቶም ሲ ኣብ ገዛ ርእሶም እዮም ዳስዋይ ድማ በዚ ነገር ዝተላዕለ ኩሉ ትውክልቶም ኣብ ገዛ ርእሶም እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ኣዝዮም እንታይ እዮም ነይሮም ትዑናት ልክዕ ከም ተራ ሰብ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ወላ ሓደ ምስጢር ኣምላኽ ኣይርድኦምን ነይሩ ሪኢኹም ኣብ ናይ ሴት ጀነሬሽን ግን ኣዳም ንሄኖክ ኣርኪቡሉ እዩ ከረድኦኩም እየ ንሄኖክ ኣርኪቡሉ ዝብለኩም ሕጂ በቲ ናይ ሰብ ዕድመ ክንሪኦ ከለና ማለት 900 ገለን ገይሩ እሙኻ ሻድሻይ ኣዳም ኢልዎ ደሎ ስለዚ 6 ጀነሬሽን ከርክብ ዝኽእል ዕድመ እዩ ነይርዎ ስለዚ ክነግረኩም ልክዕ ሄኖክ ምስ ተወልደ ሽዑ እንታይ ኢሉ ናይ ያሬድ ናይ ሴት ጀነሬሽን ብምሉኦም ንኣምላኽ ድፈርሑ ከምቲ ናይ ቃየል ጀነሬሽን ክፈጥሩ ይክእሉ እዮም በዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዝገበርዎ በዓል ቃየል ማለት እዩ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ናይ ሴት ጀነሬሽን ግን ፍርሃት ኣምላኽ ነይርዎም ድርአ ነገር ወላ ሓደ ነገር ዘለዎም ኣይመስልም ግን ሰላም ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ነይሮም ኣፍቲኦም ዘየለ ሕጉሳት ኣይመስሉን እዮም ግን ዘለዓለማዊ ደው ውሰድ ሓጎስ ኣብ ውሽጦም ነይርዎም ኩሉ ግዜ ድማ ኣምላኽ ዝገበረሎምን ኪንዮ ስጋዊ ናብራ ዝነብርዎ ዘለዉ ካልእ ዓይነት ናብራ ኣምላኽ ዘዳለወሎም ነገር ከም ዘሎስ ተረዲኦም ዝመላለሱ ዝነበሩ ጀነሬሽን እዮም ስለዚ ሄኖክ ምስ ተወልደ ኣብ ክልተ ዓለም ይፀኒሑ ወይ በዚ ኣይ ክኸይድ ዘሎ ምስ ዳ ቃየል ሓወቦ ወይ ድማ ምስ ናቱ ጀነሬሽን ክኸይድ ተገዲዱ ሪኢኹም ድሕሪኡ በርከት ድመሃርዎ ዝነበሩ ብስም እግዚአብሔር ድፅልይዎ ዝነበሩ ኩሉ ጥበቦም ፍልጠቶም ኣብ እግዚአብሔር ነይሩ ሪኢኹም ኣብ ገዛ ርእሶም ኣይነበረን ትውክልቶም ስለዚ ኣብዚ ክልተ ጀነሬሽን ምስ መፀ ኣብዚ ክልተ ጀነሬሽን ኣቲ ምስ መፀ ስለዚ ክመርፅ ነይርዎ ከመይ ገይሩ ካብ ኣዳም ከም ዝተወልደ ከዕብይዎ ከለዉ ሲ ጥበብ ኢድ ስራሓት በገና ገለ ይኮን ዕብዮም እንታይ ላ ሓደ መንፈሳዊ ዝኾነ ሓቂ እንዳሃቡ እቲ ናይ ኣዳም ዝነበረ ካብ ኣዳም ዝሰምዖ ዝነበረ ካብ ስድሩ ዝሰምዖ ዝነበረ ሓደ ሓቂ ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ኣጀንዳ ከም ዝነበረ ፍጹማን ከም ዝነበሩ ምንም ነገር ከም ዘይነበሮም እንዳፈለጠ ይዓቢ ሓደ መንፈሳዊ ሓቅታት እንዳፈለጠ ይዓቢ ኣይገርመኩምን ዳስዋይ ኣብዚ ዓለም እዚ ምስኣተዎ ነናይ ክመርፅ ነይርዎ ድማ እዘን ክልተ ዓለም ናይ ገዛ ርእሱ ዕጫ ፀኒሕዎ ማለት ንሱ ግን ነናይ መሪፅ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ነቲ ናይ ሴት ጀነሬሽን ቅንዕ ንኣምላኽ ዝደልዩ ዝነበሩ ነዚ መሪፅ ኸይዱ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ እዩ ናይ ቃየል ጀነሬሽን ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ዝበሃል የለውም ኣይነበሩ ዳስዋይ ስም እግዚአብሔር ክምህለሉ ጀመሩ እዩ ቅድሚኡ ከተይሉስ ኣይነበረን
ስለዚህ መጀመርታ ተኮይኑሲ ኣይነበረ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ታይዳ ናብ ካሊኦም ነይሩ ማለት እዩ ጀመሩ እዩ ዝብል ስለዚ ሄኖክ ድሕሪኡ ሓደ ነገር መንፈሳዊ ዝኾነ ሓቅታት ይዓቢ ኖት ብቴክኖሎጂ ወይ ድማ ብኢድ ጥበብ ብበገና ብሓፂን በስራዚ እናፈለጠ ይኮነ ዓቢ ሪኢኹም ሓደ ነገር ክነግረኩም እዚኣ ከም እታዊ ስለ ዝኾነት ሕፅር ዝበለት እየ ታችም ጌርያ ዘለኹ ብዝነውሕ ዝበለ ካብ ኔክስት ዊክ ክመፅ ስለ ዝኾንኩም ዛዕባ ሄኖክ ሄኖክ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ምስጢር ሄኖክ ዝፀሓፉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሄኖክ ዝተነበዮ ስለ ዘሎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ኣምላኽ ምምልላሲ ከመይ እዩ which is ምስ ኣምላኽ ምምላስ ማለት ሲ ጎኑ ጎኑ ምኻድ ወላስ እንታይ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ኔክስት ክንሪኦ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሻሎም